ala selefe koro isoni sigaka jona abu safna jara murbu tamura ale bika name ni wati na kabo kongo foli betani ka asegere jamanu war fatim dagantigi akuka mun fo ko o yeri ko yeri sradata amba adabo indépendant ne bembolo de mboni ale mamu kumalo na kono odi Musa Sayon Kamara abu abena tani jega monai kamunye mishiga saragai asga bi yirala ajila fenwara ayo yi munye anga jamana nyamau no be ashim kuitana ka chedo nkufo kunu ye kuna foni boga binti tari kaira ka fo ko munye jekulu do ko sigira singa jekulu muno be na foka ben ko nyini anu sidawni nyache fuka ta faramiye union africaine ka ane communauté internationale jekulu ko asigira singa fatiba ka fola munye Musa Sayon Kamara akwa dogolite mashila ka fo ko gele ko ba anga jamana ni sidawni nyache aka jafu ka ta fara union africaine ka ane communauté internationale o jamana do ka nyeshi o gele nunema anga jamana maraba u yuli ka joke ka munye jekulu kerengerane flasigi ko singa o jekulu kerengerane flamu no bna kesobiye foka ben obeseka domunye anini jekulu ko fole nuko chatugumna no be sidao yumwa foka ta fara munye union international ka communauté international ka fara ka patriba ka fola ame domina na foko bi kabili yakli bala munye janvier kalo kle kononton temene sidao ko ni ale nyang libere tani ko 11 gere amanya munko munye ambarko ere uya adatugu anga jamana maraba uya ira ka fo ni sanction munye sidao flaga takanga jamana ka segere o sanction donane saria ko ni ko utita no fe waibe na ka fo ko atisira o sara sebe fo ila o strategella kanye shini gelaira ko ni ame domina na foko bi do be ka fara aka o kadri ko na la sa anga jamana maraba ina fo sidao mawya la ni ka fo ko luka da lendu anga jamana maraba lu ngani ya jelendu ulu fina ira ka fo ko luka da lendu o strategella anga jamana maraba no be ashin kutana ga chedon ko fo yoni jekulu krengere ne fla ni ka asigi sega munye sigi mto dawre ko la ni fm ye ba donwa o de albi foka be obisika na anini jekulu nyanchela la tugumna wa munye malidon an fene mirina ta obisika don tugumna aka jamu ye sira ka laini o fene bisika batri an nyanchela la tugumna ni jekulu krengere ne fla o ka bara ko be na be oma Musa Sayon Kamara akoni ya jitimna kalaje munye anye siga fo belebele muno kera an fa ya munye desamur kalo klita ani kele kana black li bisaba ula nanka mako assise national de la refondation o siga fo en konala ayina ka fo ko munye flagela fanga no be transition ko fo ba kuntala ko ka damina kalo worla ni kana bla sanduru ula o stratigala anga jamana nyama yo o kep sebeye ninga to ci sida mo ko nu tege fatiba ka fola sida mo o maso o matugo shila o kala ine famille bi ame domina kon bi munye kalata ko bara ko teletilia wa munye anga jamana marabaw o ka wati kerengere ne fo olunyana wati munno obeta olu jimisira fe kalata be ke wati mun ko nu ula fatiba ka fola akoni dio ko njate mina kalaje abu safna jara munye sida mo o keleme ka juru ka tani yo moi ale fana keleme ka sani ko ta fara munye communauté internationale ka nu bala jelem juru kelena anga ba mal ba fana an jelem juru kelena anu buka asama ani nyanchela ula fatiba ka fola ni jekulu munas gira sengata jekulu fola o jekulu ko obena barake ministru yere damani nyanchela ula munye ministru yere damani nyanchela ula o jekulu ka bara bena be oma wala sa amsika boni gela ko la tugumna o jekuli o nyamira talaka di o kalfara ka di mama mamunno ye anga ministru munaka bara benendo ani jamana wala ko nyana boluma o te abla jopi wa jekulu ko nala munga bara bena sega munye ministre so ko nala wala sa munye foka be o biseka na ani nyonchela la tugumna o jekulu na be na ka fo ko munye Ghana ka o bala Mauritanie Niger Senegal Sierra Leone foka ta fara munye Togo ka ani sira o mawo era ka chiro ndo be na ye akene ka ani union africaine foka ta fara munye oni oka jekulu mena bara jumeleke munye sega ka ke munye wati biseka ditugumna kala ta o biseka ke wati nkonna ula fatiba ka fola ami domina na foko bi jekulu fena muno o sigira sega o jekulu flana o nyama ya taraka kalfa munye ablaye maiga ma ale gouvernement ka kuma la silay ale o nyama ya taraka kalfa alema o jekulu mena bara jumene ko obroda o jekulu mena feran dabali bala jelen tiga senga munye gela muno o ba anin chiraw ni nyanchila la siga fo be siga na tugumna wati kerenga ne fena be siga ditugumna we kala ta be siga ke wati muno be tasida ma o jimisira fe wa wati muno gela fena tna yole anga jamana konna ula fatiba ka fola ako o jekulu flana na nyamina ndo ablaye maiga bolo ale konu ulu ka koloba konu ko okari munye kunu no bela fevre galo kle shegi ma ulu ka dalike jekulu fola ulu ka dalike mo janvier kalo kle bisaban kele ulu ka foka benko labe gamuye jekulu flana no de nyamaya be ablaye maiga bolo ulu konu ka ko koloba kali munye kunu no bela fevre kalo kle shegi uma o kenen konala ibe na ka foko munye madok mekenenga mama sango
Sanko Sidibou ale ye mun ye Union africaine ale o ka maa ye o bɔlen kɔfɛ mun ye MINUSMA yɛrɛ kalifalen don maa min na bi El Gazim Wane ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'u nisɔndiyara kosɛbɛ an ka gouvernement filɛ ka da min yɛlɛli kɛ tan walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni nin jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na n'o ye CEDEAO ye Union africaine fo ka taa fara mun ye communauté internationale kan gɛlɛya in k'a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan cogo min na kunnafoni filɛ an y'a sɛmɛ ka bɔ indépendant ale kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale kalikalatigi Abu Ibunya o b'a la. Bele kanu ka fɔ bamananw ko n'i ye duga ye maa su kan a fɔ bɔ an su kan kana fɔ bɔ an su kan a fɔ bɔ an su kan parce que b'a ka fɔ la n'o ye indépendant ye k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara a ka sɛbɛnniw a ko k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw olu ye nin waleya in ta dɛ Sénégalikaw kɔni k'u wulila k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama janvier kalo tile 28 tɛmɛnen in na Sénégalikaw ko u bɔra ka taama ba kɛ min ni a kɛra u ka dugu a caman jɛ ma du kɛnɛ bɛ yen nin nɔ k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ délégation belebele dɔ bɔra Sénégalikaw jɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka jamana in na kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mali ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko sanction kabini janvier kalo tile 9 ka se fɔ bi ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni k'u kɛn bɛ ka sanction ta ka anw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO wa k'a dɔn k'a fɔ ko u jukɔrɔma tindiba tɛ maa wɛrɛ ye dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o ye Faransilakaw Mohamed Aidara a ka fɔ la e kɔni y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw n'u ka se farafinna caman ma n'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ko u bi a ɲini Faransi fɛ Faransi k'i se mɔ Mali ka problème na Faransi k'i se mɔ Mali ka affaire la wa a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko ko u bi a ɲini Faransilakaw fɛ k'u se mɔ Mali ka affaire la wa k'u se mɔ farafinna bɛɛ lajɛlen la farafinna bɛɛ lajɛlen ka affaire la dɛ parce que i b'a ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin délégation ba in na maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɔra janvier kalo tile 28 k'a dɔn k'a fɔ ka taama ba kɛ Sénégal o ɲɛmaaba dɔw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko olu nana an fɛ Bamakɔ parce que i b'a ka fɔ la waati min na k'a dɔn k'a fɔ u sera Bamakɔ premier ministre k'a dɔn k'a fɔ u y'o rencontré ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko les forces vives de la nation a ka jan ka se fɔ politikimaaw ma minnu ni olu bɛ anw ka jamana in jɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ni olu bɛɛ lajɛlen ye délégation min nana a ye k'a dɔn k'a fɔ maa caman kun bɛ a kɛnɛ kan maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o jɔ ko Pierre Samɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni tun ye secrétaire général ye Amnesty International jɔ la wa k'a dɔn k'a fɔ ko sous directeur fana kun don UNESCO o tɔgɔ la Mamadou Diop o fana a tun bɛ kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur kɔrɔ dɔ Sénégal wa k'a dɔn k'a fɔ ka se fɔ Guèye Maurice ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ délégation na ka taa se fɔ Amidou Sidibé ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sénégalika ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn fɔ ni u y'u ka taamaba in boloda o ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni wulila ka se Mali kɔnɔ wa fɛn min bɛ tali kɛ ka soutien ni o ye dɛmɛ ye dɛmɛ ani dɛmɛ k'a ta ka anw ka Mali k'a sɛgɛrɛ wa fɛn min bɛ tali kɛ cika la k'a dɔn k'a fɔ k'a bila k'a lase Faransilakaw ma wa hakaja k'a lase Afrique bɛɛ lajɛlen ma fɛn min bɛ tali kɛ Mali a ka problème na k'a jira k'a fɔ ko Mali ka problème ko a tɛ Faransi ɲɛsira bi a tɛ u ɲɛsira sini hakaja fɛn min bɛ tali kɛ farafinna jamana tɔw la a ɲinini bɛ Faransi fɛ ko u k'u sen bɔ a la délégation in waati min na u nana u nana u ye kɔrɔfɔ caman kɔrɔfɔw bɛ tali kɛ fɛn min kan n'i y'a ye k'a fɔ ko u sera yan bi ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ ani Sénégal k'i ka dɔn k'a fɔ ko an ye filanimaw ye k'a kan ko kabini waati min na indépendance ma taa Mali k'a dɔn k'a fɔ ko ani Sénégal farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko ka empire ko ka u kɛ n'i ye Mali empire ta k'a lajɛ l'empire du Mali k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ taa fɔ Sénégal mara kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ empire ko waati bannen kɔrɔ kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ani Sénégal nana fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ wele ko fédération wa u nana fédération k'o kɛ wa ka to o tɔgɔ la ten ka to ɲɔgɔn bolo fo ka taa fɔ ko bɛɛ lajɛlen sera k'i ka indépendance tɔrɔ u yɛrɛ ye parce que b'a ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ sanction min ni a talen filɛ ka Mali k'a sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a sanction a bi olu Sénégalikaw tɔɔrɔ ka se ka tɛmɛ hali malidenw kan parce que b'a ka fɔ la bi bi na ko n'i taara Sénégal i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔɔrɔ fanba bɛ olu kan ka tɛmɛ malidenw kan kuma ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction ta bɛ ka jamana in k'a sɛgɛrɛ olu minnu ni Mali ye filanimaw ye wa ka kan fɔ olu ka n'u ka soutien ka na a ta ka Mali ka autorité k'u sɛgɛrɛ
Asirba ka fɔlɔ ni ko Mohamed Aidara Mohamed Aidara ko ni y'a jira k'a fɔ ko nin délégation in waati min na u sera Mali kɔnɔ u ni maa caman ye ɲɔgɔn ye Dr Choguel Kukola Mayiga u ni o ye ɲɔgɔn ye wa nin kɔrɔfɔ ninnu kelen fɔra o kuma fɛn min bɛ tali kɛ anw ka force vive la ka taa se politique mɔgɔw ma u ye nin kɔrɔfɔ kelen ninnu bɛɛ lajɛlen u ye a ta ka sarada u ni ɲɔgɔn ye Asirba ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mohamed Aidara ye Mohamed Aidara a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Faransi la k'a dɔn k'a fɔ ko Sénégalika minnu ka délégation ani a nana yan ko nin y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi k'i se mɔ k'a dɔn k'a fɔ Mali ka problème bila Faransi k'i se mɔ ha ka jan farafinna jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Afrique jamana minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko Faransi ka wulikajɔ kɛmɛ ka colonisation kɛ k'olu sɛgɛrɛ ko waati de sera sa ko Faransi ka i se mɔ an ze la a tiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔni k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara a ka sɛbɛn Mohamed Aidara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin y'a bɔ ko 3,494 ani 94 ka bɛn bi alamisa don ma février kalo tile 10 san 2000 ani san 22 Abu Safina Jara ni Mango dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ mun ye Igrata Dumbuya a kumara hali bi ka ɲɛsin mun ye transition a kuntala janya o kan i bɛ na ye k'a fɔ mun ye jɛkulu mun bɛ n'an ka cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔ la u y'u fɛlata ni k'o bɔ ka bin ten cari u y'a jira k'a fɔ olu kɔni miirinata mun b'o olu la bi o de ye transition ye ko a kana tɛmɛ abada kalo 9 o kan kalo 9 u sɔnna tu wa maa minnu ko k'a kana tɛmɛ février kan ɔ sisan o ka ne ko kalo 9 ayi u b'a to an da la an ta ye san 5 de ayi u ko bɛ ka kalo 9 mun fɔ ne ta Allah an ta ye san 5 de a ka jan san 15 awɔ ayi a ka ɲi a ka ɲi a bɛ ɲɛ sa a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ Fatirikeba ka fɔla ni jɛkulu in n'an ka ma le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti politique tɔn caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ ni jɛkulu o kɔnɔna la i n'a fɔ parena a ka ja fo ka taa fara mun ye dɛgɛ su 3 kan n'o bɛ Isa Kawuji ko fɔ a fana ka jɛkulu a bɛ ni parti politique ninnu a b'a kɔnɔna o la a ko kunun n'o bɛnna arabadon ma mun ye février kalo tile 9 san 2000 ani san 22 dunanjigi so dɔ la Bamakɔ yan i bɛ na ye k'a fɔ ko nin parti politique ninnu ye ɲɔgɔn ye u y'o kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u y'u fɛlata ni k'o di ka yira k'a fɔ ko joona joona fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sen kan mun ye kalata ko ka jɛ kɛ joona fanga a ka sigi politique maaw bolo o kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye ni parti politique ninnu u ka nin ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ye hakilinata caman ni k'o sɛlɛ kɛnɛ kan u yɛrɛ fɛlɛta walasa jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na i n'a fɔ waati tɛmɛnen na mun ye parti min bɛ n'an ka ma ko parena o y'a fɛlɛta mun fɔ u y'u da don la ni k'o fɛsɛ kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na fɔ ko bi ni parti politique ninnu kɔni filɛ nin u ye miirina minnu ni hakilina minnu y'o ta kunun u y'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye nin dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko mun ye projet de loi dɔw bɛna ta ka don CNT o kɔnɔ la o projet de loi ninnu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye charte de la transition o bɛ se ka lakura cogo min na k'a kalan kura ye ni jɛkulu n'o ye parti politique ninnu ye u k'u fɛla ko t'o ye bi k'u fɛla ko t'o ye sini Fatigiba ka fɔ la hali bi ni parti politique ninnu u y'a jira k'a fɔ ko mun ye masi kalo mun n'o bɛna le tan ko n'o o banna pewu k'a fɔ ko mun ye k'olu bɛna fanga in dɔ lakodɔn bilen wa Abu Safina Jara ko o kuma ko o t'a la masi kalo jumɛn mun natɔ filɛ nin kɛ an bɔra a ta yen awɔ olu t'a lakodɔn k'u t'a lakodɔn awɔ kuma u tɛna taa fan wɛrɛ u bɛ taa fan wɛrɛ u ko tɛ kɛ ayiwa bɛɛ suguya donna jamana in kɔnɔ koyi u tɛna taa fan wɛrɛ nin ko tɔ bɛ malidenw de bolo bɛɛ suguya donna jamana in kɔnɔ bɛɛ dɔnna e bɛ ka parti minnu fɔ ninnu maa ka ca de ninnu bɛ tɛmɛ maa 50 kan comment maa dɔɔni m'u bolo nka waati sera de sa malidenw kɔni an ka lɛti fɛ cɛ an tɛ parti kɔrɔ bilen sa Abu an bɔra yɔrɔ min na an b'o dɔn dɛ wa an bɛ bi yɔrɔ min na an b'o dɔn wa sini a bɛna kɛ cogo min na n'an y'a tigɛ ko ka kɛ ɲɛ bi sini an b'o fana dɔn parti ko kɔni an ka parti ko ye ɲɔ fɔlɔ parti politique ko a ka jɔ fɔlɔ o ma ɲi dɛ a ka ɲi o ma ɲi dɛ maa bi parti ko an kun bɛ balo yan ka sɔrɔ parti tɛ yan o tun ye tiɲɛ jamana kun bɛ ka taa ko ɲuman a ye k'u taabolo de yɛlɛma nka hali bi ni parti politique ninnu filɛ nin n'i y'a ye juru in b'u bolo u bɛ k'a sama c'est à dire que u ye maliyɛn yɛrɛ bila minɛn dɔ de kɔnɔ quoi u ye maliyɛn bila minɛn dɔ de kɔnɔ n'o tɛ maa bɛ ninnu na walahi ninnu yɛrɛ da man ka don jamana ko kuma in na bilen ninnu da yɛrɛ man ka don Mali ko kuma la bilen walahi ay malidenw don u da bɛ don ayi malidenw don u da tɛ se ka don a la sa san 30 jamana in bɛ ninnu bolo o t'u bali k'u da don a la o
san bi saba jamana men numbolo ye mun kɛ abu bolo menen an filɛ lakana baliya mun na jɔn na n'a ye parti politique ninnu tɛ wa han an ka dɔgɔtɔrɔso la bi i ni banabagatɔ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la banabagatɔ bɛ kɛnɛya o bɛ segin so e ni sumaya bɛ segin ka t'i da e min ye banabagatɔ kɔrɔmasigi ye jɔn de y'a kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu tɛ wa an ka kalanko bɛ taabolo min na bi k'a bɛɛ pirisa jagabi jɔn de y'a kɛ jɔn de y'a kɛ politikimaw don politikimaw tɛ wa k'an ka diinɛmaw k'u fara bi jɔn de y'a kɛ politikimaw ka jeunesse fara jɔn de y'a kɛ san 30 in kɔnɔna la jɔn de don olu don jamana yuruguyurugu k'a kɛ hali u tɛ siran a ɲɛ bilen san 30 in kɔnɔna la jɔn de y'a kɛ fonctionnaire milliardaire politicien ninnu tɛ wa politikimaw tile waati don a ma kɛ un fonctionnaire de milliards jamana in kɔnɔ yan a ma kɛ yan san 30 tɛmɛnen jɔn de y'a kɛ politicien tɛ maa kelen ka maa miliyɔn kelen ta nin yɔrɔ dun yan jɔn de y'a kɛ kɔnɔ tɛ denw tɛmɛna miliyɔn tigi tun bɛ kɔnte jamana in kɔnɔ miliyɔn yɛrɛ tun bɛ maa min bolo a tun bɛ kɔnte lala commerçant kunda nka fonctionnaire kunda suyani don Abou Safina Diarra ni parti politique ninnu u bɛnna fɛn mun de kan o de ye ko transition kura mun n'o bɛna sigi sen kan k'o kana tɛmɛ kalo kɔnɔ tama hoyi o sabu u y'a yira k'a fɔ ko ni marisi kalo tile 25 san 2000 ni san 22 ko n'o banna pewu ko ni fanga mun filɛ nin ye k'olu tɛna a lakodɔn cogoya si la k'u tɛna a lakodɔn n'i ma lakodɔn i ɲɛ tɛ taa bɔ fan wɛrɛ bɛɛ ti cɛ ka taa fan kelen fɛ o hali ni y'ale dinɛ dayɛlɛ n bɛna mun f'i ɲɛna dɔw b'u sira wɛrɛ bari dɔw bɛ taa sira wɛrɛ fɛ a ko in bɛ ten de nka waati de sera an ka ɲini malidenw fɛ an ka ɲɛ yɛlɛ ɲɛ yɛlɛlen don koyi nka yɔrɔ jan fɛ an tigiw de ye sinon an ɲɛ in mɛnna a yɛlɛlen don a wagalen don mais yɔrɔ jan fɛ o de t'i ye ne ye ni politicien ninnu bɛ jafariya caman na ta n k'u y'a ta malidenw na de élection mana wuli sisan i b'a ye u bɛ wari minnu suyɛnen d'u bolo ye u bɛ bɔ n'o ye ka taa bɛɛ lajɛlen san 400 hali sɛ sɔngɔ ma ca n'o ye bɔn 400 a b'o minɛ ka waati k'u ye tɛmɛ a bɛ kɛ cogo di u mana na an balakaw olu ka ta ye mun ye barama a ye barama ɲini ka d'a ma a ye barama ɲini ka d'a ma a ye n ka nin ɲɛnajɛ in kɛ a ye nin ala waati sera maliden an ka falen ele fondation ala refondation maliden yɛrɛ de kan ka falen siga t'a la Abou Safina Diarra ni parti politique ninnu y'a yira k'a fɔ ko hali mun ye charte de la transition ko o mun n'o projet de loi o bɛna don CNT kɔnɔ la bi k'u to o lakodɔn o bɔlen kɔfɛ y'a yira k'a fɔ ko mun ye projet de loi dɔ fana o taara mun ye kalata sariyaw ye olu bɛna yɛlɛmali mun n'o ko kɛ mun ye k'u to o lakodɔn ni politikima ninnu hali bi o kumana dɛ o ko ni ala sɔnna ma mun ye marisi kalo tile 25 n'o o banna pewu ko mun ye transition ko lutti a lakodɔn bilen koyi ko wa ko mun ye transition kura ko de bɛna sigi sen kan kalo 9 ko bɛ ta ka di o ma wa transition kura mun n'o bɛna sigi sen kan ko o premier ministre ko ka kɛ maa ye maa mun n'a tɛ fan si fɛ maa mun n'a tɛ fan si fɛ politiki maa tɛ a tɛ parti politique si la ko premier ministre ko kana ta kalifa o ma o bɔlen kɔfɛ ko mun ye CNT ko k'o dagakolo ci ko filɛkolo ci ko k'o dabila an bɛ ka dɔ ɲini ka fara fɛn min ɲaba kan ayi ko wa CNT kura sigi sen kan a ti sigi ko mun bɛ sa ko k'o ci o tɛ ninnu mɛnna ka dɔ ta sa maa kuraw fana ka na dɔ dun daminɛ o de ti ɲa gouvernement y'a projet de loi mun ladon sisan o sirannen don mun ye Idriss Déby denkɛ Itino yɔrɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Tchadi élection mun bɛna kɛ ko il est candidat déjà il est candidat de don bon mun ye parti politique mɔgɔ ninnu ye a bɛ nin sira de natɔ la quoi u ɲɛ bɛ nin de natɔ la an tɛ fɛn fɔ fɔlɔ u ɲɛ bɛ nin de la siga t'a la dɛ Abou Safina Diarra kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ i kɛra Dunbiya ale kalimukalatigi bonya o b'a la bidi kɛra ka fɔ indicateur du renouveau n'i y'ale bila nouvelle horizon ne b'ale ta jala i k'a dɔn k'a fɔ Mamani Touré ka sɛbɛn dɔ ye Mamani Touré a kumana a k'a dɔn k'a fɔ ko appareil min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wari dilan ni o ye billet français ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ CFA wari min ni a jɔ a ko CFA n'a bɛ dilan faransilakaw fɛ yen a k'a dɔn k'a fɔ mansin min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ CFA bɛ dilan yen de wa ayiwa hali n'a ti dilan yen hali n'a ti dilan yen a sun dɔ kɔni bɛ yen n y'a dɔn awɔ yiri bolofara dɔ bɛ yen awɔ yiri bolofara dɔ bɛ yen
parce que baka fola ni oye Mamani Touré akoni ya jira ka foko fɛn min bɛ talikɛ ni appareil na ni oye management fɛn ye management fɛn min bɛ ka do ka fɔ hakaja abi baara dɔ kɛ min ni o bɛ kɛ sababu ka do ka fɔ sefa wari ni oye a biebulu ye a biebulu bi dilanni kunfɔlɔw bi daminɛ management min fɛ dilanni kunfɔlɔw o bi baara kɛ management min fɛ ka fɔ ni o bɛ faransilakaw fɛ o bangi o management a ko ta wulila a la la hawla wala quwwata illa billah la wari tɛ se ka mɔbili a labɔ ye kibaru jugu dɛ anda ni ko ko maa min ka su tɛ ko i ka dugu si jɛ dɛ la kibaru i tulo bɛ nin na sefa Mamani Touré a ko k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sapeur pompier maa 70 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sapeur pompier maa 70 faransi taa se k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tun bɛ mɔbiliw kɔnɔ min ni a bɛ se fɔ mɔbili 24 baɲanko ma minnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra araba don février kalo tile 9 san 2020 na walasa tasuma min ni a wulilen filɛ nin mansin na mansin min don i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sefa wari o pied bulu la k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ a bɛ baara in kunfɔlɔ kɛ a ka jɛ ka sɔrɔ ka a yɛlɛma k'a kɛ wari ye koyi parce que baka fola i ka dɔn k'a fɔ o wari o kan ka dilan ni mansin min ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko tasuma a wulila a la dɛ wa a ma kɛ yɔrɔ si a kɛra faransilakaw fɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tasuma waati min na tasuma in wulila a kɛra cani caman ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maa caman kɔni maa ma sa a kɔnɔ ka maa caman bɛ yen minnu ni olu joginna parce que baka fola waati min na kunnafoni a dira u ma k'o kɛra 10 heures waati k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ baara kɛ yɔrɔ in na maa 300 maa 87 ka dɔn k'a fɔ olu de tun bɛ kɛnɛ in kan koyi nɛgɛ kaɲa 10 waati sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 10 waati k'a dɔn k'a fɔ baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ wele ko laboratoire a b'i n'a fɔ tasuma in kɔni ko a kɔni dabɔra nin yɔrɔ in na dɛ parce que b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma kɔni a dɔɔni wulila a k'a dɔn k'a fɔ mansimafɛnba min yɛrɛ bɛ yen n'o mansimafɛn bɛ faransilakaw fɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ sefa wari min ni an bɛ a kan k'a dun a k'a dɔn k'a fɔ ko o baara kunfɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ a biebulu kunfɔlɔ a bɛ dilan nin mansin in fɛ dɛ mansin min bɛ k'o dilan a k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma kɔni ko a wulila a la koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ a ka ja suman bɔ a la nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman na olu joginna a k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu ta k'a dɔn k'a fɔ ka taa lapitani ka taa o sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko sapeur pompier ni olu ye tasuma fagalaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o maa fila bɛ yen a k'a dɔn k'a fɔ k'u to tasuma fa in baara la a bɛ n'a fɔ maa fila olu kɔni sɛbɛn joginna i k'a dɔn k'a fɔ ko olu taara lapitani nin waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛra faransilakaw u fɛ yen koyi i k'a dɔn k'a fɔ directeur ba min bɛ yen ni o bɛ baarakɛyɔrɔ in jɔ a la n'o jɔ ko monsieur Pierre Yves Busson monsieur Pierre Yves Busson a k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni a kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don tasuma a wulila nin mansimafɛn na nka i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔrɔ bɛ yen nka i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔrɔ a ma se o niveau la a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mansin min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale bɛ biebulu dilan a ye k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don tasuma kɔni wulila banki la mansin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o bɛ baara in kɛ a yɛrɛ yɛrɛ kama k'i k'a dɔn k'a fɔ ko tasuma ma se o ma koyi nka i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔrɔna ko kɔni don wa i k'a dɔn k'a fɔ cani dɔw kɛra o don nataw la u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka jan ka se san 2026 waati ma mansin min filɛ nin ye ni a bɛ kɛ sababu ka wari k'a dilan i k'a dɔn k'a fɔ wari baara kunfɔlɔw k'i k'a dɔn k'a fɔ mansin min ni tasuma wulilen filɛ a la ni a bɛ o kunfɔlɔw kɛ faransilakaw fɛ yen san 2026 waatiw la k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka usine walima k'a fɔ ko imprimerie a bɛ yɔrɔ min na k'a sama ka bɔ nin yɔrɔ in na ka taa n'a ye kɛnɛ la kɛnɛ min ni a da fɛrɛlen bɛ c'est pas ka fɔ ko directeur kɔni y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min don yɔrɔ in a koronnen bɛ kosɛbɛ o de kɛ bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ lala o kɛ bɛ tasuma in a wuli sababu ye Bassirou filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré u ka sɛbɛn don Mamani Touré a bɛ fo tiɲɛ na Migos Panthère Noire nin ye mugu taalen ye koyi mugu taara n'i ko maa min ka suti ko u m'a fɔ ko Caire d'Afrique. Aucun média français n'a parlé de cet incendie. Clairement, vous avez vu maintenant que les journalistes français aident le gouvernement français. Yoro. Ça va jouer sur l'économie française. Ah non, ça va beaucoup jouer sur l'économie. Ningo dogome imani kumame akwa balana yɛrɛ la dɔɔni kabe kunu ne kibaruya balala ka cari kosɛbɛ voilà u da tɛ se nin ma wa anw ta
Et Allah, on est ban et Allah. Édition spéciale. On devait faire un dauka. Ninde édition spéciale que wati. La hawla. Arato nous la famille. Bi konoto ani nani. Tomi murumuru duru. La série au beka ka bo jala kroji kumani wordala. Nego du 76 33 43 03. Abu Safna Jara, nebe mbolo de me boni fatrimi o indicateur du renouveau. Anga jamana fama no de colonel Hashim Koitaye ni tato ni ye kelenga lela. Isegito abe bagale kila. O siratigala ko kunu munye kuluba, munye gemsiro ne ale Alassane Djougou bele bi. E ibe na ka fa ko o jenyando munye anga jamana fama no colonel Hashim Koita ayo bismillah ka kuluba o konna ula. Kosobe gemsiro adaharu suru. Awa Anana envers. Aïe, approche d'or. Gum sur le proche. Un proche. Comment ya bismillah? Moukaï. Asim kota ya bismillah. Moukaï. Awa. Tabarikala. Ni ne be fakara la sanna. Ode nyana. Ni ne be fakara la. Ni tato ni kelenga asimna. Isengo abe bakele kila. Aïe, non. Abe bakele kila. Sabala. Delaman wati sera. Kosobe. Deme. Seydou Jara ako kanyashi neni chako folema chako folema nanga mako Franklin Nyamsi wa Camerouni ni a jatemna kalaje ni jenya ale Côte d'Ivoire fanga gor daba bele doterier no de gam siro mo kunu arabado no bena février kala kle konondoma munye surafana dunto wati la ibena ka fako anga jamana fama no colonel Hashim Koitaye ko ta fra premier ministre ka docteur Shugel ko kala maja yoni chabele ya abismillah fatri baga fola munye Seydou Jara ako adugulente mashila ame domine na foko biko gele ako o belebele o ba anu seda woni nyanchela ula wajema dungo do ibe na ka foko mana kura de be boka nyashinima ko sabuga munye frontière muno datuguli kala o kala fu gele belebele ajamana chama o konima ina fa ayra ka mali jamana foka ta faramu jamana muno lbe seda o konna ula agela dugulente mashila gela muno banga bi cheno te muso note bodo ngoni abeshi chemuma o de Côte d'Ivoire masaka no be Alassane Dramane Ouattara ale de koni kele me ka ke gwara dala bele ni sida o kono kanyeshi anga jamana oma fatiba ga fola o sira tigala munya anga jamana premier ministre jamana nyama no de Hashim Koitaye aye munye ni chebele ka abisimla chebele yera ka foko fola no ye Franklin Nyamsie ako ale na kunte dore anina jamana fama no be Hashim Koita kana afo wa munye mamumbe no de son excellence Gomsero anano oka folika ni ko olase Hashim Koita oma kaira ka foko muye farafna bela jele ni son dale no Hashim Koita korobi kaira ka foko farafna bela jele me Hashim Koita ko ni cheka ko folei anda kunte dore ko munye Gomsero kanu ka folika ko lase muye Hashim Koita ma fatiba ka fola ni tuye Gomsero datemna kalaje ma bele do ko ma munye naye joro chama ke muye Côte d'Ivoire konala ina fo premier ministre ya fo ta fara muye uka wasablo o nyamaya uka ga beni ngana sandamaro bo muye Gomsero akoni bulla kata munye faransian fa fe ko sabuga munye Alassane Dramane Ouattara anu o karle nu nyona fatiba ka fola ami domne na fo ko bi ni cheko folen kana anga jamana fama no colonel Hashim Koita ko fo ba be ka sababu ye munye Alassane Dramane Ouattara e kaka sumuni ko kwa ne ko ku sebe ko bogoy fatiba ka fola ami domne na fo ko bi adulente mashila ka fo ko dona na tala fana me Gomsero abika labembele belo sigisenga muye Côte d'Ivoire masakaya abiseka anyini to muna fatiba ka fola ni mun kala ngoni flade esigata la munye ani abija honje amarabaw no be Alassane Dramane Ouattara ko fo e ko ni ye ka so ko ni masra nga so ga dafa do biga to biga fara aka ko ni yodi Odo ota ni ko ma ko sute ko ga dugbe jatu a fieu a jetote kuna foni fle anya sama ka bo munye indicateur du renouveau ale kono Seydou Jara ale kalim kalatike ibunya obala Fiti kadu ka fo jarake nanya fo kadu ka fo min bolodo na boni sebe mini ojua ko nouvelle horizon kadu ka fo toguna a ale ka sebeno toguna te Baba Damele kadu ka fo Baba Damele ale ka sebeno bamanan go mlai kizon mlai kanzon ay kadu ka fo ma sebe yate parce ba ka fo la ni ode Baba Damele ke akumana la jeleme akalama kabini wati jan kadu ka fo chakeda mimbe ni abe wole ko conseil national du patronat du Mali a Cheikh Sabasiri abe nin chakeda ngono mena parce ba ka fo la jeleme akalama ka fo ko gola abe yore na kabini wati dola
waati min comme sisan kalo 10 ani 6 Banyango a bɛ o bɔ ka dɔn ka fɔ gɛlɛyaba a bɛ nin yɔrɔ in kɔnɔ parce que b'a fɔ la ka dɔn ka fɔ gɛlɛya in hakaja hali ni a y'a sɔrɔ a bɛ senna wa ka dɔn ka fɔ gɛlɛya an bɛ waati min comme bi hali bi fura kɛrɛnkɛrɛnnen ma sɔrɔ conseil national du patronat ka dɔn ka fɔ a gɛlɛya min bɛ yen ka dɔn ka fɔ hali bi a ma furakɛ parce que b'a fɔ la hukumu kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ cadre de concertation des groupements professionnels ka dɔn ka fɔ ka taa se ka dɔn ka fɔ conseil patronat des régionaux ka dɔn ka fɔ olu ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ in a kɛra tarata tɛmɛnen lajɛrɛ in senfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye bureau dɔ sigi sen kan a ka jan hali n'a y'a sɔrɔ bureau provisoire don bureau provisoire a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛmaya tara ka di maa min ma ko Soya Golfa i b'a dɔn kɔni Soya Golfa i k'ale dɔn awɔ n k'a lɔn cɛkɔrɔba don an ka cɛkɔrɔba don Soya Golfa awɔ o don siga t'a la k'a dɔn k'a fɔ Soya Golfa ko présidence u y'a ta k'a di ale ma k'a dɔn k'a fɔ ale kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Soya Golfa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye commerçant ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ a bosonba o don o kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ secrétaire permanent dɔ u y'o ta k'o fara a kan fɛn min bɛ tali kɛ maa saba Banyango la maa saba u y'olu ta minnu ni olu bɛ groupement professionnel kɔnɔ parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalo 10 ani 6 Banyango bɔ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ conseil national du patronat ale kɔnɔna na a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la gɛlɛya in kɔni nana se yɔrɔ dɔ la k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ juridique o bolo kan n'o ye kiiritigɛlaw ka bolo ye k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o waati la ka se fɔ sisan ma a ka jan maa a bɛ se k'a fɔ n'i ye conseil national du patronat ta k'a lajɛ a ka jan maa a bɛ se k'a fɔ bureau tɛ yen min bɛ tali kɛ président na o tɛ yen parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ jɛkulu min filɛ nin ye ni o ye groupement professionnel ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa se conseil patronat conseil des patronats professionnels ma k'a dɔn k'a fɔ minnu kɔni ye lajɛrɛ kɛ min ni a kɛra février kalo tile 8 tɛmɛnen na lajɛrɛ in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ u ye hakilina caman da hakilinaw bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a dɔn k'a fɔ haut conseil national du patronat wala min ni a bɛ a kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ se k'a to yen k'a dɔn k'a fɔ haut conseil national du patronat k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya a kana kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ cakɛda in a ka se ka ci koyi ne sababu la k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka lajɛrɛ in senfɛ a ka jan hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u ye bureau provisoire bila sen kan u tila ka hakilina wɛrɛw ta hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a bɛ haut conseil national kɔnɔ patronat kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka a furakɛ hakilina in bɛ tali kɛ mun kan k'a dɔn k'a fɔ o de ye k'a fɔ élection hakaja hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra patron gɛlɛn ma sɔrɔ ko in na o ye k'a dɔn k'a fɔ ka segin kɛ élection a kan koyi u ni ɲɔgɔn cɛ siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ tɔnkulu fɛn o fɛn bɛ yen ni ɲɔgɔn sɔrɔ conseil national du patronat kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a wele wa k'a bɛɛ lajɛlen k'a sigi fɛn min bɛ tali kɛ élection kura la k'o boloda kura ye koyi k'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ gɛlɛya la o ka se ka ban pewu siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka nin lajɛrɛ in senfɛ u ye nin hakilina ninnu ta u ye senfɛ lajɛrɛ a bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na u ye hakilina laban min ta o de ye ka bureau provisoire dɔ sigi sen kan bureau provisoire k'a dɔn k'a fɔ an y'a fɔ ka tɛmɛ o ɲɛmaaya tara ka di maa min ma o de ye Soya Golfa ye Soya Golfa ye k'a dɔn k'a fɔ commerçant don sɔrɔ bosoba don anw ka jamana in kɔnɔ Soya Golfa tɛmɛnen kɔfɛ secrétaire permanent dɔ taara ka bila a kɛrɛfɛ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ maa saba wɛrɛ ma minnu bɛɛ lajɛlen farala Soya Golfa kan walasa bureau provisoire u ka o sigi k'o kɛ ka baara kɛ fɔlɔ yanni k'a dɔn k'a fɔ élection kura a bɛ se ka sigi tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa gɛlɛya min bɛ conseil national du patronat du Mali kɔnɔ wɛrɛ a bɛ se ka furakɛ cogo min na Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Baba Danbele ale ka sɛbɛn don Baba Danbele ale bɛ fo ne ye nouvelle horizon bila la sirène ne bɛ ale sama ka gɛrɛna mun ye a den n'o bɛ Abudramani Dukure kɔfɔ Abudramani Dukure a kumara a ko an kana politiki bunna kun kɛnɛ kan an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fo mun ye Cadi jamana o la ko Cadi masakɛ n'o bɛ Mahimati Debi n'o bɛ ale kɔfɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Adema maaw u ni RPM maaw k'o kumana k'u y'u hakilina k'o ta o kan wa Fatigiba ka fɔ la a dogolen tɛ maa si la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Faransi lasigiden kɔrɔ mun n'o kun b'an ka jamana ko la n'o de Nicolas Normandi ye Nicolas Normandi ale kɔni y'a cari a ka bɔlɔlɔ o sanfɛla o la ka yira k'a fɔ ko parti belebele fila mun n'o b'an ka jamana kɔnɔna la yan n'o de ye Adema ye diden ta ale wa fo ka taa fara mun ye RPM kan k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun y'an ka jamana faama ye n'o bɛ colonel Hashim Kuita ko fɔ don n'a nataw la o bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min na Nicolas Normandi y'a kɛ fɔ dɛ a y'a fɔ
fatirike b'a ka fɔ la a ko ni kibaruya mun na a bɔra mun ye faransi ka lasigiden kɔrɔ mun n'o ba an ka jamana kɔnɔna la yan k'a daminɛ kibaruya in bɔ waati fo ka n'a bila bi la mun ye bolodɔngɔni sinen don maa mun ma o de Mamadu Jarasuba ale ye RPM disi belebele fo ka taa fara mun ye Marimaca Jara kan ale ye Adema ale o ɲɛma ye ni cɛ in si ma kala don u ɲin na ka bɛn ni kɔrɔfɔ in ye koyi ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Marimaca Jara fo ka taa fara mun ye Mamadu Jarasuba kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye cɛbɔ ye mun ye CNT o kɔnɔna o la wa mun ye Mawdo u ka parti kɔnɔna la disi belebelew Marimaca Jara ni donna Adema kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ o ɲɛmaya o kalifalen don ale ma wa mun ye Adema a sɛmɛni belebele don Marimaca Jara la o bɔlen kɔfɛ Mamadu Jarasuba ale kɔni dogolen tɛ maa la mun ye RPM o kɔnɔna la bi Fatigiba ka fɔ la ni parti politique fila fɛn filɛ nin i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o ye jamana k'o mara ka tɛmɛ Fatigiba ka fɔ la a ko nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Faransi a ka lasigiden o da kɔnɔ n'o bɛ Nicolas Norman n'o b'o kɔfɔ mun ye nin cɛ kɔfɔlen fila si u ma kɔrɔfɔ in kɔni ka a nkalontigiya fɔlɔ Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ nin cɛ kɔfɔlen fila in n'o bɛ Marimaca Jara kɔfɔ fo ka taa fara mun ye Mamadu Jarasuba kan ninnu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan walasa mun ye fanga ye u bɛ se ka to a kɔnɔna la cogo min na Fatigiba ka fɔ la o sababu kɛ mun ye sariyasun charte de la transition o yɛlɛmali mun n'o baaraw bɛna kɛ CNT kɔnɔna la mun ye kalata sɛbɛn mun n'o yɛlɛmaliw bɛna kɛ mun ye CNT o kɔnɔna la ko siga t'a la don n'a nataw la an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ n'a o sariya sɛbɛnw n'a yɛlɛmana ko siga t'a la ko Asimi Goyita a bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye koyi o siratigɛ la ko mun ye Jarasuba fo ka taa fara Marimaca Jara kan ninnu kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ i n'a fɔ Mamadi Idrissa Déby o tɛ ale denkɛ ye wa o sababu kɛ o bɛ mun ye transition kunna bi wa mun ye a ye cɛbɔ fana ye don n'a nataw la mun ye masakɛ kalata u la n'o bɛ ca di masakɛ kalata o kɔfɔ Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi Asimi kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye malidenw u ba a kɔkoyi wa mun ye Marimaca ni Jarasuba ye Abu Safinɛ Jara ni maa fila bɛɛ lajɛlen disibaw don fana u bɛ se ka mun ye Asimi Goyita ka baara in nɔgɔya a bolo kosɛbɛ nka fɛn min kɔni jɛlen don i n'a fɔ ko nɛnɛ kɛnɛ Abu Safinɛ Jara sariya suba min n'o bɛna taga don CNT kɔnɔna la n'o o yɛlɛmana n'a bɛ kalata sariya o kɔfɔ Abu Safinɛ Jara an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ don n'a nataw la mun ye colonel Asimi Goyita ye a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaaya ɲinini na kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye lasiri o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la nin ye kunnafoni duman ye awɔ n'a ka kan a ma kɛ a ma ban bon surasi ko tɛ civil ko tɛ o an mago bɛ dɔrɔn jamana ka jɔ de a banna an mago bɛ maa la maa min bɛ se ka jamana in kuma ɲɛna wuli k'a jɔ a se kan a banna n'o tɛ surasi ko tɛ civil ko tɛ ayi an ka tɛmɛ an ka taa ayiwa i bolo don biri kɛra k'a fɔ n bɛ kabako fadunuya fanbaranbaki mun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ale ta ko ye mun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ nin ye kabako ko ye dabali banko tuguni k'a dɔn k'a fɔ an ka taa nin dugu in na dugu min ko don Sirakoro Ɲare k'a dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu belebele k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a ɲini lamɛnbaaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ u n'u hakɛ to koyi ka kɛ ni kɔrɔfɔw tɛmɛncogo ye koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ dans la nuit fɛn min bɛ tali kɛ sibirido ni o bɛnna 22 janvier ma n'o bɛnna janvier kalo tile 22 ka taa dimanche la janvier kalo tile 23 o sufɛ kamalen diɲɛ kɛnɛ dɔ k'a dɔn k'a fɔ san 37 a cogoya tɛ dɔwɛrɛ dɛ a cogoya ko k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Umaru Ɲare la wa a cogoya filɛ nin dɛ Umaru Ɲare k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen min a wele ko Maro Umaru Ɲare a ye k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ Umaru Ɲare k'a dɔn k'a fɔ a bɛ baara kɛ Kati boulangerie dɔ la boulangerie la baarakɛla don Umaru Ɲare k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati a bɛ taga segi la Sirakoro Ɲare k'a dɔn k'a fɔ ani Kati cɛ Kati o de y'a ka baarakɛ yɔrɔ ye k'a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ nin dugu in ma dugu min ni o cogoya ko Sirakoro Ɲare a ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Umaru Ɲare a ye k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ t'u tɛnɛku yɔrɔ mun na walima a ye k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ yɛrɛ feerelaw bɛ kɛ yɔrɔ mun na ni a nasiraw dɔn koyi k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a taara o so la koyi waati min na Umaru Ɲare a taara o so la a ye k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ feerela dɔ bɛ yen ko ani o bɛɛ la fɔlen na a cogoya ko k'a dɔn ka su jeli k'a dɔn k'a fɔ a cogoya ko Naɲuman Keyita bɛɛ lajɛlen min a wele ko k'a dɔn k'a fɔ den fila bɛ a bolo koyi wa ale yɛrɛ san 40 don koyi k'a dɔn k'a fɔ u kɔni bɛɛ le fɔlen na a k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a filɛ ka salo a kana n'a ye fɔ u ka so an ka taa Dɛrɛba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ a ye Naɲuman a ye a loué k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ louéli la k'a loué k'a loué kɛ
an ka tɛmɛ a y'a ta k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare ani Na Ɲuman Keyita kɔni bɛnna fɔli nɔ wale tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ anw ye su jeliw ye wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ su jeliw la anw ka baara kɔni ye o ye kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa i bara n'o ye ka yamla ka taa f'i ka so a ye k'a dɔn k'a fɔ a wari bɛ bɛn nin ma a ye k'a dɔn k'a fɔ o baaraw bɛn kɛra nin bɛɛ lajɛlen na a ye k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a ye Na Ɲuman a y'a ta ka na a y'a ta ka na koyi a kɛlen k'a ta waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ a nana ni u ka so n'o bɛ tali kɛ Sirakɔrɔ Ɲanida Kati a tɛ b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Sirakɔrɔ Ɲare Ɲare o tɛ Kati de Sirakɔrɔ Ɲare Kati an ka taa a nana n'a y'u ka so a k'a dɔn k'a fɔ a natɔ ka bɔ Kati a kɔni nana ni maa ye koyi wa k'a dɔn k'a fɔ ani maa u filɛ ka si koyi a k'a dɔn k'a fɔ u filɛ ka si ka dugu jɛ a fɔ ka se siningile o bɔ waati ma waati min na i k'a dɔn k'a fɔ dugu jɛra i k'a dɔn k'a fɔ Na Ɲuman ale kɔni y'a jira k'a fɔ contrat min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a contrat kɔni ko a salola contrat kɔni ko a banna kuma fɛn min bɛ tali kɛ so ta la ale bi o boloda koyi k'a dɔn k'a fɔ a bi o boloda min bɛ tali kɛ Umaru la Umaru ko fiye ko o tigɛ kɔni bɛ min ɲini a fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko su kɔni banna contrat banna n b'a ɲini fɛ i ka tilen fɛ ya tuguni koyi parce que b'a ka fɔ la waati min na a kɔni y'a ɲini Umaru y'a ɲini Na Ɲuman fɛ a ka tile so Na Ɲuman ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a fɔ k'a min filɛ nin k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ contrat kɔnɔ dɛ contrat bɛnna min kan o de ye su da ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko su kɔni bɛɛ lajɛlen dafara wa k'a dɔn k'a fɔ i mago bɛ min na i y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ e yɛrɛ mago bɛ wari min na i y'o di ma min ka contrat don contrat kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ contrat bɛ don contrat kɔnɔ a ka kan i ka o fana wari di ka tile kɔni su jeli tali yaralakaw bɛ se ni kuma fɔ la ko contrat don contrat kɔnɔ su jeli nka tile jeli tɛ dɛ ale tɛ su jeli awɔ mais a bɛɛ tɛ o de ye nin bɛɛ dakun kelen an ka taa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Na Ɲuman na a ko fiyewu ko ale tɛna se ka tile a tɛna se ka tile bi a tɛna se ka tile su a k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na furuɲɔgɔnkɔ u nana don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ dugu kɔni jɛra Na Ɲuman a b'a fɛ ka Kati sira k'o ɲini koyi parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a kɔni o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ minfɛnw na ko a ye minfɛnw a y'olu caman min kɛrɛnkɛrɛnnenya minfɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko alcool ka taa se k'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti minnu ni a bɛ maa ɲanamini k'a dɔn k'a fɔ Umaru a ye nin bɛɛ lajɛlen min kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara la a nana ka na o kɛ koyi wa k'a dɔn k'a fɔ a nana ka na muso in a y'a tarabaso o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ su jeli san 40 a y'a tarabaso a kɛlen k'a tarabaso parce que k'a dɔn k'a fɔ Na Ɲuman kɔni kun ko ale bɛ taa a kɛlen ka Na Ɲuman tarabaso Na Ɲuman bilenkɔrɔ kɔfɛ a k'a dɔn k'a fɔ a seginna ka n'i mago ɲani daminɛ tun dɛ i jɔ ni cɛ min sɔrɔ CEDEAO ye dɛ a nana i mago ɲani daminɛ nin bɛ sɔrɔ CEDEAO ye dɛ Amadu ko an ka taa k'a dɔn k'a fɔ Na Ɲuman a bile a k'a dɔn k'a fɔ Umaru kɔni nana i yɛrɛ ɲini ka i yɛrɛ di Na Ɲuman ma koyi k'i mago ɲa o k'i mago ɲa Abu i pan sa k'i mago ɲa a ka i pan yɔrɔ kunna i pan la hawle pan i tulo b'a la waati min na a bɛ ka mago ɲa ka taa se fɔ 6 heures du matin ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Umaru nana ye fɔ ale kɔni bɛ k'i mago ɲa fɛn bɛ tali kɛ muso in na n'o ye Na Ɲuman ye a tɛ ka bɔ a nɔ la a tɛ ka mouvement kɛ ko k'a dɔn k'a fɔ o fana taara sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnaminifɛnw commencera k'a bila dɔɔnin a nana sɔmi k'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛ cogo min na yali Na Ɲuman a bɛ balo la wa a tɛ balo la wa k'a dɔn k'a fɔ a nana kɔnɔ guwan kɛlen k'a dɔn k'a fɔ a y'a ye k'a fɔ Na Ɲuman a tɛ balo la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko a ye Na Ɲuman zalo k'a dɔn k'a fɔ k'a sigi a ka moto kan a ja ye k'a dɔn k'a fɔ Na Ɲuman a taara kiyama koyi siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Na Ɲuman a taara kiyama o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ye Na Ɲuman zalo wa bolo dɔ b'u ka dugu sira la yen k'a dɔn k'a fɔ ka taa Na Ɲuman ka taa a fili fɛn min bɛ tali kɛ nakɔ dɔ kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔnkolon dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka taa Na Ɲuman ka taa bila yen waati min na i k'a dɔn k'a fɔ nakɔ sɔnnaw wulila u bɛ t'u ka nakɔ sɔn u ɲɛ bɛ ni muso in bini mana ne kɔlɔn kɔnɔ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na duguden dɔw kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni muso min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ anw ye ni muso in ye Umaru nɔfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ nin su jeli an y'a ye Umaru nɔfɛ koyi k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na dugudenw bɔra k'a dɔn k'a fɔ ka Umaru k'a minɛ yirijuba dɔ bɛ dugu camancɛ la ka Umaru k'a siri a k'a dɔn k'a fɔ k'a jɔ koyi k'a siri kɛtɛ
la hawla waati min na u ye Umaru siri ka sɔrɔ ka taa kunnafoni ka taa di katikaw tulo kan gendarmerie min bɛ Kati o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni nana wa i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in a kɛra kɛcogo min na i k'a dɔn k'a fɔ sɔsɔli wɛrɛ ma ye a la dalacɛli yɔrɔ ma ye a la a k'a dɔn k'a fɔ Naɲuman kɔni a donna Kati koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ Naɲuman yɛrɛ hali ni a y'a sɔrɔ a ka baara bɛnnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ feere ma dɛ parce que u b'a fɔ ko su jeli les professionnels de sexe a ka baara bɛnnen bɛ nin ma kosɛbɛ koyi wa den fila bɛ a bolo a k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ni o bɛnna janvier kalo tile 24 ma a k'a dɔn k'a fɔ Naɲuman ale kɔni ka suturaliw kɛra nka min ye k'a dɔn k'a fɔ Umaru Ɲare a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ko a déféré kasobonba la a na kɛ ni a bɛ kasobonba la Kati a teri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ kabako Faduniya Favaranbaki Bugu Jara ale ka sɛbɛn don ala k'an sɔn hakili la koyi amina rabi ala k'an sɔn hakili ɲuman na i mana sisan k'i to nin sira kan i bɛ taa mun de fɔ ala ye ayiwa bon ayi non n'i sera k'i to nin sira kan e bɛ taa mun de c'est à dire que diɲɛ tiɲɛna lahara tiɲɛn'i bolo a banna nin gɛlɛyara dɛ diɲɛ tiɲɛna lahara tiɲɛn'i bolo Abu a ma ko ya a kɛra o ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an sɔn hakili la ɲɛnaminifɛn a ma ɲi dɛ nin bɛɛ ye ɲɛnaminifɛn kɔlɔlɔ ye awɔ ɲɛnaminifɛn kɔlɔlɔ don a bɛɛ y'o de n'i ye ɲɛnaminifɛn ta i t'a dɔn i bɛ min kɔnɔ non o de kɔlɔlɔ don o de y'a bila la ayiwa hali dusu tɛ ayiwa kɛ o sisan ne bɛ kuma an balakaw de fɛ minnu ka baara bɛnnen don ninnu ma k'u sen bɔ a kɔnɔna la o ka kusa n'o tɛ n bɛna mun f'i ɲɛna mɛlɛkɛ ka teli cogo min na sisan wa a ka falan ka farin ten de a ka farin dɛ a tɛmɛni kɛrɛfɛ dɔrɔn a b'i paki da i mana to nin sira in kan mɛlɛkɛ ka falan mana t'e sɔrɔ i ka ko ma ban i bɛ taa mun fɔ lahara ni kɔni taara ye kɔni i bɛ taa mun fɔ ye maa t'a dɔn a bɛ cogo min na yen dɛ bɛɛ b'a dɔn aramu bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ t'a dɔn e ma deli ka se lahara mɛ mun ye sira jahanama ye a mankutu tɛ a mankutu don bon i b'a dɔn a bɛ yen o mun ye alijinɛ ka di e ye mun ye alijinɛ ɲinini diya e ye e b'a dɔn fɛn mun bɛ yen e sila ka se yan ne wa a mankutu tɛ yan jaabi kɛ ni ne sera yen ne bɛ sigi yan wa comment alors aw jaralakaw yɛrɛ ka daden mɔkɛ sera yen mais siga t'a la quoi mɔkɛ yɛrɛ o b'a côté jumɛn ale b'a côté droite de kan o ye jumɛn o ye ɲuman de ye non je crois pas a bɛ gauche de la a ye busa filɛ i mɔkɛ ani tarawelakaw bɛɛ lajɛlen bɛ gauche la abada Ɲare ni Tarawele c'est le même an bɛɛ kelen ja c'est la même famille abada Abu foli ne ta ni waliman dɔ o bɛ taa ni ka kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkɔnɔ la Baba Adama Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Biso Sise ni waati n'an b'a fɛnɛ foli lome foli belebele an b'a lase Gafure Awa Tunkara ma ale bɛ mun ye Faransi mun ye Siginɛ Magasa an bɛ foli lase ma Lasana Kuma Sidibe Mamudu ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo mun ye foli belebele an b'a ta ni ka Mama Fɔnba ni ka a sɛgɛrɛ Lamine Kɔnta an b'a fɔ kosɛbɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Kɔnta Malaso Eli Diko ninnu bɛɛ lajɛlen an b'u fo nin waati na Abu Safinɛ Jara n'o bɔra mun ye Tijani Jawara Damagile ale bi ka lamɛn ka bɔ mun ye Kongo Tijani Jawara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye dɔgɔnɔmuso ni Layidu n'o ye Awa Jalo ye Awa Gindo dɔgɔmuso ni Layidu Awa Gindo an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Gindo o waati kelen na foli belebele an b'a ta ni ka don Surakabugu kɔnɔna la mun ye Ala ka Japon ani maaw ka Japon an wale ma ko Jakarta mɛlɛkɛ Japon an b'a fo nin waati na Surakabugu ni o kɔnɔna la Dirisa Keyita Kangaleru Wasulu a n'a ka cɛdenw foli bɛ ta ni u sɛgɛrɛ mun ye Jalakɔrɔji o kɔnɔna o la foli an bɛ jigin n'a ye hali bi badabada foli an b'a ta ni ka Bayaku Jalo Mori Surakabugu na foli bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Samu Kulibali Alakile an bɛ Alakile fana an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a Kulibali abada bɛɛ kɛra ka fɔ foli ni tanu an na Safokaw sɛgɛrɛ ni an sera Safo fɛn min bɛ tali kɛ mairie baarakɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnyana Jokolon Dunbiya an b'a fo k'a dɔn k'a fɔ ka se fɛn min bɛ tali kɛ Ibrahima Kulibali la 3e adjoint